Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I will explain about silent reading. Before we dive into the topic, let me introduce myself. My name is Dara Auliani, 102386206016. I'm joining in elementary school teacher education. I'm now 19 years old and was born on 10 Februari 2005. My personality, saya suka menyendiri, tetapi saya juga senang berada di sekitar orang lain dan banyak orang juga. Langsung saja, let's start with the first point, which is what is a silent reading? Definisi dan tujuan dari silent reading yaitu silent reading is a reading technique where we compress the content without making a sound. This skill is essential for improving reading comprehension and reading speed. Tujuannya agar siswa dapat memahami secara mendalam teks yang dibacanya untuk menangkap makna dari teks tersebut dalam waktu yang singkat dan melatih siswa untuk menarik kesimpulan terhadap suatu persoalan. Nah, the second is the benefit of silent reading. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu improves comprehension, meningkatkan pemahaman. Silent reading verses used to focus on the words and the meaning they contain. Kemudian yang kedua, expands vocabulary, meningkatkan kecepatan membaca. Dengan saling berlatih, silent reading otak kita akan terbiasa memproses kata-kata lebih cepat. Kemudian adapun yang ketiga, expands vocabulary, memperluas kosakata. When we read silently, kita akan menemukan kata-kata baru yang secara tidak langsung memperkaya kosakata kita. Yang keempat, improves concentration, meningkatkan konsentrasi. Reading silently requires a lot of focus. The more we practice, the better of concentration will be. Maka semakin sering berlatih, konsentrasi kita akan semakin baik. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun kepercayaan diri, build confidence. Moving on the next part, mengenai bagaimana teknik silent reading yang efektif. Yang pertama yaitu pilih bacaan yang menarik. Choosing reading materials that match your interest will make the reading process more enjoyable. Dengan memilih bacaan yang sesuai minat, maka proses membaca akan menyenangkan. Yang kedua, find a quiet place. Cari tempat yang tenang, such as avoid noise place or many distraction. Hindari tempat yang ramai and quiet place to focus on reading. Dan fokus pada bacaan yang akan dibaca. Dan fokus pada bacaan yang akan dibaca. Kemudian yang ketiga, focus on the words. While reading directs your attention to each word you read. Avoid distraction thought. Saat membaca, arahkan perhatian pada setiap kata yang Anda baca, hindari pikiran yang mengganggu. Kemudian yang keempat, make short notes, buat catatan singkat. If there are important points you want to remember, make short notes in the margin on the page of notebook. Jika ada poin penting yang ingin diingat, buat catatan singkat di pinggir halaman atau di buku catatan. Yang kelima, practice regularly, latih secara rutin. Nah, konsisten adalah kunci. Semakin sering berlatih, semakin baik kemampuan silent reading Anda. And the last point is an example of silent reading. The first one, read a short article by reading a short article from a newspaper or magazine. Yaitu dengan membaca artikel pendek, yaitu mulai dengan membaca koran ataupun majalah. Kemudian yang kedua, reading a book chapter. Choose a chapter from the book you want to read and focus on understanding the content. Dengan memilih bab dari buku yang ingin Anda baca dan fokus pada pemahaman isi. Yang ketiga, reading poetry, membaca puisi. Reading poetry can help improve language, comprehension, and imagination. Nah, membaca puisi dapat membantu meningkatkan kemampuan memahami bahasa dan imajinasi. Then there is the conclusion of the wall, yaitu effective technique include questioning interest material, finding a quiet place, focus on the words, taking notes, and practice regularly with different activities. By applying the above technique, you can significantly improve your silent reading skill. Remember,
The key to improving your silent reading skill is regularly practice. Teknik yang efektif meliputi memilih materi yang menarik, mencari tempat yang tenang, fokus pada kata-kata, mencatat, dan berlatih secara teratur dengan berbagai kegiatan. Dengan menerapkan teknik-teknik di atas, dapat meningkatkan kemampuan silent reading secara signifikan. Ingat, kunci utama dalam meningkatkan kemampuan silent reading adalah latihan secara teratur. That's bring me to the end of my presentation. Thank you for watching, and I hope useful and hopefully